नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अक्टोबर मास 22 तारीख बुधवार। आपण मानक पई नहीं आसीचु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो टिके गोटे लाइक करबा सह अन्य मान सह शेयर करंतु एवं आम चैनल ऑलिव न्यूज को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर, वार्षिक 18,000 टंकार अधिक वृत्ति पाउथिले मिलिबनी सुभद्रा। वार्षिक 18,000 टंकारु अधिक वृत्ति पाउथिले मिलिबनी सुभद्रा टंका। कौन सी महिला को केंद्र किंबा राज्य सरकार ठारू 18,000 किंबा एहाठारू अधिक टंकार आर्थिक सहायता मिलुथिले मिलिबनी सुभद्रा टंका। एने उच्च शिक्षा और एससी/एसटी विभाग को महिला और शिशु विकास विभाग तरफरु चिठी दिया जाइछि। एभली सहायता पाउथिबा 21 वर्ष ऊर्ध्व महिला तथ्य देवाकू चिठी रे निर्देश रही। एने विभाग को अनेक अभियोग मिली। सुभद्रा नियमावली अनुसार हिताधिकारी बयस 21 वर्ष किंबा ताहाठारू अधिक एवं 60 वर्ष कम होइतिबा आवश्यक। राज्य किंबा केंद्र सरकार कौन सी योजना अधीन जदि वार्षिक 18,000 टंका किंबा ताहाठारू अधिक अर्थ सहायता ग्रहण करुथिबे से क्षेत्र में संपुक्त महिला अयोग्य घोषित हो पारती। एने विभाग को अनेक अभियोग मिली। छात्री मानक जो छात्रवृत्ति प्रदान करा जाउछि ताहा केवल शिक्षा संबंधी कार्य व्यय होछि, हेले एहाको अतिरिक्त आर्थिक सहायता भावे हिसाब को निया जाई पारु नाही। एने विस्तृत भावे जांच करी तथ्य देवाको निर्देश दिया जाइछि। विभाग पक्षरु प्रदान करा जाइथिबा निर्दिष्ट फॉर्मेट रे 2023 रु 2024 पर्यंत एवं 2024 रु 2025 पर्यंत आर्थिक वर्ष रे केउ छात्री माने 18,000 टंकारु अधिक छात्रवृत्ति नेइछंती तांकर समस्त तथ्य प्रदान करबा लागि चिठी लिखिछि विभाग। परवर्ती खबर, पछकु पछ दुईटी लघुचाप 2025 रे रिपीट हेब कि 1999 मसीहार घटना। बंगोपसागर रे पछकु पछ लघुचाप, गोटे लघुचाप दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सक्रिय थिबा बेले अक्टोबर 24 रु अक्टोबर 25 तारीख आउ एक लघुचाप दक्षिण अंडमान रे सृष्टि होई पारे एभली किछि आकलन करिछि पाणीपाग केंद्र। एबे बंगोपसागर रे स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। आगामी 36 घंटे अवपातर रूप नेब। राज्यर विभिन्न जिले में आगामी 5 दिन जाए बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरण वर्षा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। विशेषकर दक्षिण और उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशार वर्षार प्रभाव रहिबो। बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन संभावना थिबा बेले आसंता 24 घंटा पई मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, कंधमाल, गंजाम, बौद्ध, नयागढ़, खोर्धा और पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, विवाह ऋतु पूर्वरु ग्राहक मनरे खुशीर लहरी, कमिला सुना दर। विवाह एवं पर्वपर्वाणी पूर्वरु सुना बजार रे एक बड़ ह्रास देखा देछि। सुना एवं रूपा मूल्य गत किछि दिन मध्य सर्वोच्च स्तर रे पहुंची। सकाल 9:45 रे सुनार मूल्य 2660 टंका ह्रास पाइथिले जेतेबेले रूपार मूल्य 5,850 टंका ह्रास पाइथिला। वेबसाइट रु प्राप्त तथ्य अनुसार सुना एवं रूपार मूल्य ह्रास पर शुक्रवार सकाल 9:45 रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,10,321 को ह्रास पाइथिला। 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,20,350 टंका को ह्रास पाइथिला जेतेबेले रूपार मूल्य 1,45,110 टंका को वृद्धि पाइथिला। एबे राजधानी दिल्ली रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,10,504 टंका को ह्रास पाइछि एवं 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा
1,20,550 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 1,45,760 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା କାରବାର କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,10,312 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,20,340 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 1,45,350 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ କାରବାର ହେଉଛି। କୋଲକାତା ସହରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,10,165 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,20,180 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ କାରବାର ହେଉଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 1,45,150 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସହରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,10,633 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,20,690 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ କାରବାର ହେଉଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 1,45,770 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ କାରବାର ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଭୟଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଭୟଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବିଶ୍ୱ ପାଲଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବରେ ପାଲଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ଖରାପ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହରରେ 34ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ରେଡ୍ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 500 ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏକ୍ୟୁଆଇ। ଗାଜିଆବାଦ ଓ ନୋଇଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆଖି ପଡୁଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୋକ। ରାତି 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହେଲେ କଟକଣା ମାନିଲେନି ଲୋକ। ଅତ୍ୟଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଇବା କାରଣରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଭୟଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଭୟଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବିଶ୍ୱ ପାଲଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବରେ ପାଲଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ଖରାପ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହରରେ 34ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ରେଡ୍ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 500 ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏକ୍ୟୁଆଇ। ଗାଜିଆବାଦ ଓ ନୋଇଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆଖି ପଡୁଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୋକ। ରାତି 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହେଲେ କଟକଣା ମାନିଲେନି ଲୋକ। ଅତ୍ୟଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଇବା କାରଣରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।